Yeah. So to go back, actually a week and a half then. And Sindel, this is for you actually. When I listened and I listened and I listened to your last video or audio, Cuando and escuché tu último audio, uh, because again, and Alma, esto this is for all of your students. es para todos los estudiantes. Yes, I don't know my audio, and I don't know, is it my speakers? I don't know if No sé it's si son mis the bocinas student. o los So estudiantes. just remember that I'm telling you what I can hear, but Les it voy a decir que doesn't puedo mean oír. that it was actually something that you missed. I just don't know that because of the Okay. quality of No sé my, si es la calidad del audio o yeah, qué. yeah, Okay. yeah. Also, we have other two paragraphs. Do you remember about Edgar Allan Poe? They recorded, but I have in my WhatsApp and I couldn't resend you to the email. Do you have your WhatsApp? Yeah, I have the same one from our class. Okay, I will send you the two Yeah, recording. do Recording. that, because that's where I Yeah. went in to see if I had a new message from you in there, Okay. and I Okay. didn't. Okay. Yeah. Yes, because the last time I sent you a message and it never appeared. Well, I had appeared. killed my Este phone. nunca apareció. Yeah, yeah. Ok, The es que phone tengo que that, reenviarle las cápsulas a la maestra porque como las tengo en WhatsApp, no se las puede mandar a su correo, pero dice que sí que se las manda a su WhatsApp. Ok, ok, te las mando al rato. I send you them. all right, so we go back a little further, and the only thing that I wanted, we talked about, Nosotros hablamos acerca de... I wonder, should we do a screen share here? No, one moment, let me... share screen, yeah, ready. Yeah. Okay, so let me see if I can pull this up. Okay. Big, okay, I gotta go to the top here. Can you see this pretty easily? This, Yeah. we talked Podemos about ver. the in Spanish, you don't stack, you don't put 2 or 3 consonants, En one español no after ponemos the 2 other. o 3 consonantes juntas. Yes, and so that means that these, what we call consonant clusters, are going to always be difficult. And what you, the only thing you can Españoles son do difíciles. Ajá. is slow down a little. So the only, we practice this. This is from a Nosotros fue lo previous que class. practicamos. Ajá. But I wanted to mention that the only thing, Sindel, when you were talking about the work, I think this is Scorsese, then you say New York, New York. It's very difficult for me to hear the K's. Es Now, difícil oír para ellas las K's cuando pronuncias New York, New York. yes, and and in fact, you know, this comes up a lot in English because New York Sabes que City, aparecen mucho en inglés porque es una ciudad. yeah, because, and sometimes people say NYC, you know, they Y just go a veces dicen NYC, white, sí. Ajá. New York City. A But veces dicen, ajá, la this, ciudad también, city. yeah, but in fact, and there's a very, very famous song, New York, New York. There's a También city, hay una state, canción muy famosa. yeah, Ajá. yeah, city, state. And so when you report this, the only thing you can do is slow down to get that K in. Otherwise, everyone here is New York, New York. Sí, es muy importante que cuando lo hables, lo menciones, recuerda que siempre hay que bajar la velocidad porque eso hace que puedas incluir la K, si no, no se oye la K. Los finales son muy importantes al momento de hacer un reportaje o algo, decirlo en radio. Yeah. So just remember, you say, okay, here, this is awful because it's going to be RKN. Remember, students, that we're talking about sound.
And sometimes when I say a letter sound, in English is difficult because the final E's are silent almost Okay. 100% of the time. Recuerden que en inglés estamos hablando de los sonidos de las letras, porque es difícil, por ejemplo, las es finales pues no suenan regularmente. Right. So I'm not talking letter, I'm talking sound. Y no estoy hablando de letras, estoy hablando de sonidos, qué sonido hace cada letra. Okay, so let's see if you can, let me see if I can, okay, so if I said, can you see this if I type? Yes. Sí, yeah. Okay, I gave him a letter. When I am talking about this sentence, I am not talking, the E is completely, is not our problem. Reduce. Because we have a V and then an H. Nuestros problemas es la V y después la H. Ajá. Gave him. Se junta, dice, las uniones también, ¿no? Gave him. Yeah. Yeah. So whenever in this class we talk about, just remember we're talking about sounds and not what you see in English. Sí, recuerden que aquí hablamos de sonidos, no de lo que ustedes ven en inglés, sino de los sonidos de las letras. Eso es muy importante. Yeah. In Spanish, when we say sound, it's same as letter because you are a phonetic language. Sí, en español es fonético, entonces lo que ustedes ven es lo que suena, pero en inglés no. Yeah. Lo que ven no es lo que suena. Okay. Yeah. So, and that was just advice, and that was specifically, un consejo. Well, it's for everybody because para todos. The only way that you're going to be able to get the RKN, New York, is to slow it down. Dice, la única manera en la que van a conseguir poder decir las tres letras, la O, la R y la K, todas las letras, es bajando la velocidad, diciéndolo lento. Claudia is a new student. She will take this class now. Okay, Claudia, bienvenida, Claudia. Yo les voy a estar traduciendo. Es la maestra Jean y yo soy Alma Rangel. Mucho gusto. And also, Cinder, another Cinder. Cinder is having problems, maybe. So, okay. Claudia, si puedes prender tu cámara, Claudia, sería muy bueno. Si no, está bien, déjame conectarme aquí. Yeah. I need to connect my computer. Hello. Okay. Hello. Okay. Hi, Hola, Claudia. Hi. There she is. She is taking classes for radio announcer too. Ella está tomando clases también para locutora. Okay. Yes. Okay, perfect. So, Claudia, estamos hablando un poquito de, la maestra nos da lo que es pronunciación del inglés americano. Entonces ahorita estamos, después te explico bien cómo está el curso, pero ahorita estamos en pronunciación exactamente, y ya después agregamos una parte de lo que es literatura en inglés. La combinamos, ¿ok? Yeah. Ok, thank you, Jim. Okay. Okay, well. Bien. Do you want to have students read the information on Ernest Hemingway? Yes. Or do you want? Yes, I think it's okay. Or okay. What? Or what? Well, all right. So this is not one of your students, but I was listening to another something on television, and it came up the SH and CH, which might, like for Sindel, I think that's very easy. She has this. Esto es algo que yo oí en televisión, entonces lo quería comentar, porque a veces cuando aparece una SH y una CH, yeah. So I don't know, it's something that I heard from somebody else, and I wrote it down. And I said, "Oh, we should check." Nosotros deberíamos de checar esto lo oyó de alguien más.
It's also Mariana. It's another. Okay, she's Mariana. I'm gonna Mariana do is here. a share Mariana screen is here. again. Let me just, let me see if I've got it written down here. Yeah. Okay, could we just do a check? I'm sorry, this is, maybe I should put this in the middle. Déjenme ponerlo en medio. Fix Okay. this, because to me, it looks like it'd be very hard to see. I don't know. It's difícil de ver. It's okay. Is it okay? Yes, we can see it. Lo podemos ver. Okay. Okay, so I wonder, Sindel, let's pick, well, we'll pick you first. You were first student. Can you do these 6 words for me? ¿Puedes leerlas? And I got it. Let me get my speaker. Okay. Tip, shoe, she's, sheep, shoe, shoot. Okay, this one is really tricky. This is shout. Think Shout. about, yeah. This is to, shout means, ah. Yell. Yeah. Very, very good. So it has out in it. Now, you're right, though. We do have a shoot, shoot. And we use this actually in English, a good one to know, because it means when we say, oh, now, and this you'll have to translate, Alma. When we go, oh, darn, oh, crumb. This means, a disappointment. We go, oh, shoot. Okay, esta es una expresión que usamos en inglés como para decir, oh, maldición. Una cosa de esas. Ajá. So very, very good. Now, see, for Sindel, there's no problem. Para Sindel no hay problema entre la CH y la SH, porque sí hay una pequeña diferencia en sonido. Esa es la. Ajá. Okay, and so here's what she's doing. What's the difference? Look at the phonetic, the way we write this. This is the sh. This is the sh symbol. This is the ch symbol, and they put a T in there. Why? Because a T is an air stop. Ok, miren, esto es, por ejemplo, nosotros en inglés, para los que se acaban de integrar, nosotros en inglés hablamos más de sonidos, más que de... el inglés no es un lenguaje fonético como el español, entonces muchas veces lo que vemos no es lo que decimos. Por eso hablamos más de sonidos. Y aquí la maestra nos habla de cuál es la diferencia entre SH, donde el símbolo fonético es como una S, con la CH, que lleva como una T antes. ¿Por qué la T? Porque la T saca aire, entonces es más fuerte la CH que la SH. Al decirlo, tenemos que poner aire en nuestra boca al momento de decir CH. Yes, and for the one thing we can do here is when you make this sound, it says here, I'll hold it for 5 seconds, and you can go shh, like you're telling someone in English. That's how we tell people no more talking. Yeah, the same in Spanish. Este es, por ejemplo, el sonido es como, ustedes lo van a mantener como 5 segundos, como si ustedes estuvieran callando a alguien. Este es el sonido. Okay. But you can't do that with this one, because if I say hold this, your tongue is in T position, same position for Spanish, and you can't do that with CH. A diferencia de la CH, por ejemplo, que no pueden mantenerla por 5 segundos porque la posición de la lengua está en como si fuera una T que es arriba, igual que el español. Entonces hay aire y no puedo sostenerla. Yeah, you can't do it. No puedo hacerlo. Esa es la diferencia entre ambos sonidos. So you can go shh, but you can't go because you're holding la primera, pero no la segunda. Yeah, you hold this ch. You hold it first. Yeah, air held in your mouth. Okay. Hay aire en tu boca cuando haces la segunda, esa es la diferencia. Ajá, entonces al momento de decirlo podemos precisamente diferenciar entre ambos, no se dicen igual. Yeah. So Claudia,
Claudia, can you Claudia. please do these? Puedes hacer esas 6 Can you palabras. unmute and say these Yes. words? Sheep, chew, cheese, sheep, shoe, shout, shoot. Oh, nice. And Mariana, can you Mhm. unmute? Do these, please? Sheep, chew, cheese. Sheep, shoe, shout, shoot. Perfect. And Lisette? Lisette. Sheep, sheep, cheese, sheep, shoe, shoot, shoot, Do this one again. shoot, Shout. out, Yeah. Think Shout. of the word out, out, out. And then Out, just shout. out. Yeah. out. Perfect. Nice. All right, you got it. That's students. I just wanted to check that all of you do a really good job. Todos hicieron muy buen trabajo. yeah, Solo quería checar este yeah, detalle, no la problem. diferencia entre las CH y la SH. Okay. So now now we switch to Ernest Hemingway? I think it's okay. Yeah. Do you have the document or do you want me to open it? No, it's right here. I've got this. Okay. Okay. But let me see. Do you have on your computer or let me open it? Oh, the students don't have it? I don't know. ¿Les envié los de Ernest Hemingway? Creo que no, ¿verdad? O vamos a checar sobre Ernest Hemingway. Oh, okay. Enviarlo. One moment. I can Yeah. yeah, I can bring it up though. Yeah. Okay. Well, let me look. Let me see. Got that. I've got that. Give me a second too then. Oh no, I don't have it on my, although I have it in, you know what, just in Yeah. One moment. Let me see. Ernest Hemingway. Okay. Okay. oh, no, I just went all the way back. I will send to the Okay. app. Okay. Ready. Okay. Ready. but- This is in the, yes, this is in the WhatsApp. All right, and I'm ready to share it on the screen too. Okay, got perfect. Yes, if you Sure. can share it. Okay. Yeah. Sí, ahorita se los va a compartir, pero ya se los mandé también al WhatsApp, lo que vamos a ver ahorita sobre. Okay, but this is bigger. Maybe. Okay. I don't know. No, you guys tell me what it looks like. No, es pequeño, un poquito. Can you? Yes, it's okay, I think. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? No, the other one, please. A Oh, little really? bigger. Yeah, Okay, like this? yeah, sí. Ahí lo podemos ver, ¿no? Sí, ¿verdad? Yes. Sí, Oh, I'm sorry. Oops, it switched again. All right. yeah. Uh, All right, I need to get this one down. Let me see. Now we're good? Ernest Hemingway? All right. For me, it looks terrible. Really? Yeah. Okay, well, who knows? So let's do it. Okay, so on this, what would you like them to do, Alma? Do you I want think them we to can- them to read and I take notes, or I did think, you- yeah, I think you can correct them and then they will review this class and they can record the ready spot. No? Okay, so I Yeah. see, yeah.
So you want to have you assign who you want to read? Yes. You have stories and novels. Yeah. Vamos a leer los cuentos. Hoy estamos hablando de Ernest Hemingway y ahorita nos va a corregir la maestra la pronunciación. Entonces, yo creo que podemos empezar con Cinder. What do you read? Cinder. Ok, la maestra va a oír y les va a corregir, ok? Oh, we got it again. Okay. First, the name, ¿no? El nombre y Oh. el primer párrafo, Cinder, por favor. Ok. Ernest Miller Hemingway, Oak Park, Illinois, 21 de julio de 1999. Ketchum, Idaho, 12 de julio de 1961. Fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Okay, the only thing there and she did a good job, we run into the same thing we always talk about. There's an S for Sindel, there's an S, there's a T sound, and it's followed by an M. So you've got 3 consonants, so she had to slow down. Otherwise, it's going to sound like Ernest Miller instead of Ernest. You know, and so she can't do anything but slow down. Ernest Hemingway. We don't usually say his middle name. We talk about the author, Ernest Hemingway, but she has to go Ernest Hemingway. And you can pull the T over, but students, you need to say it. You have to slow down enough for me to hear it. So Sindel, take his middle name out and just say his first and last name for me. Ok, regularmente no decimos los nombres en medio, vamos a decir nada más el primero y el último. Y es muy importante lo que nos decía la maestra al inicio de la clase también. En inglés regularmente tenemos 2 o 3 consonantes juntas. Es muy importante que bajemos la velocidad al hablar para que cada una se pueda oír, si no, no se oyen los finales, para que se oiga la S y la T. Entonces vamos a repetirlo, Cindy. Nada más el primero y el apellido, el nombre y apellido. Okay. Ernest Hemingway. Perfect, nice. Okay, now should we have everybody read his name? Alma, or should we have Sindel read the stories? Or which way do you want to do this? Sí, yo creo que todos pueden leer, todos pueden ir leyendo el nombre. Vamos con Lisette. Lisette. Lisette? Vamos a leer el nombre y el apellido y luego en dónde nació. Yeah, Lisette, oh, there you go. Ok, Mariana. Ernest. Ok, Lisette, ajá, Ernest. Que se oiga la T, es muy importante. Ernest. Hemingway. Ok, ¿en dónde nació? Oak Park, Illinois. Ok. Y murió. Ok. Can I stop a moment? Sí, quiere parar tantito. Okay, and this, in the United States, we have certain people who don't say the name of this state correctly. Now, Sindel, I think she did say it correctly, but this is a French word. Esto es una OIS. I shouldn't say French. It doesn't look French anymore. But ya no dice como students, palabra francesa. It's pronounced the way the French did, and it's Illinois. Oi, no S. Hoy. No S. Illinois. Ok, esa es una cosa muy importante. Nos dice la maestra que inclusive en Estados Unidos hay gente que la pronuncia mal, pero en realidad no suena la S porque es una palabra de origen francés. Students, it's very important, and unfortunately, there are even Americans who put the S on it, which for me is very, very hard to hear. It's no S. Positive. No suena la S, ¿ok? No S. Illinois, Illinois, Illinois. Illinois. Just hardest state. All the other ones are easy.
this one, no S. Ese Yeah. estado no lleva la S, ¿ok? Okay, so, all right. So now, that was, who was working on? I'm sorry. Ah, ok, ya. Lisette, ¿dónde murió? ¿Dónde murió? Ketchum, Idaho. Jim is okay? Ketchum? Ketchum, Ketchum, Idaho. Idaho? Well, actually, that's true now. I said this is the hardest state to pronounce, but you do have to practice because there are 3 syllables, Idaho, and you Es difícil don't, de pronunciación, pero hay que pronunciar 3 sílabas. Idaho, ya. and so you need to listen on your computer. You can just put that state in and you can ask pronunciation because the state is pronounced Idaho. 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 So Idaho. students, where is the stress? ¿Dónde está el acento? Idaho. 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 First, second, or third syllable? ¿Dónde está? ¿En la primera, o la segunda o la tercera sílaba? Idaho. Idaho. En la primera. Idaho. First, second, or third? Idaho. En la primera, no en the first one. First. Yes, first. En la primera, Idaho. Es donde está. Acuérdense que en inglés estamos hablando de donde hay un acento. Regularmente, todas las palabras van a tener un acento que no está escrito como en español, pero es donde está la fuerza. Ya lo demás pierde la fuerza. Es Idaho, ¿no? In this case, yes, Idaho. En este caso, Students, I come from, let me see if I can get this in here. I grew up in, yo crecí en here we go, hang on a sec. Okay, anybody know what to do with this word? ¿Todos saben qué hacer con esta palabra? ¿Cómo pronunciarla? Wisconsin. Wisconsin. Nice. So Yeah. it's this one, stress on middle syllable right Ahí, here. por ejemplo, la Oh, fuerza that's es right primero, there. I el can't fix acento. it. Yeah. So if I were to tell you, it's like this. And Right. students, the only thing in English, the only thing you can do is to go in and listen and repeat and practice. Lo que pueden hacer en inglés muy importante es escuchar y repetir para que se pueda quedar grabado en la mente. Ujú. You just otherwise, Idaho, Wisconsin, I don't know. Yeah. Okay, anyway, that's Perfect. great. That's it might seem to be very discouraging to you, but actually it becomes, once you hear Idaho, 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 you don't even think about it anymore. You'd never say Idaho or Si ustedes lo Idaho, repiten, lo doesn't- escuchan y lo repiten, ya después ya no van a pensar en eso, lo van a decir de esa manera. Yeah. Ujú. You guys never, so rarely make mistakes when I hear you, for example, down here, let me get my highlight. In a word like, let's go down to this word complete. Complete. Honestly, in my classes, I never hear a student say complete. No, they hear it and their brain goes, complete. Aparece en la mente, por right. ejemplo, esta palabra ya aparece bien en el acento porque es una palabra que escucha muy mucho. Yeah, Ujú. not to worry, okay? Don't No worry. se preocupen sobre de eso. La cosa es que lo escuchen y lo repitan para que se quede en la mente. Yeah, Ajá. Yeah. Okay. okay. Okay, we can continue with Yep. Mariana. Mariana, ¿puedes leer los cuentos? 3 de los cuentos. The three first. 3 stories and 10 poems in our time.
Men without woman. Careful for the plural. Do Woman. that again. Cuidado con el plural. I'm so sorry about this one too. Let me hang on just a second, students. I need to Es un plural y ahí se va a pronunciar diferente. right, annotate. First, let me get my state off of here clear. Now, let's talk about this one. The plural of woman makes, it looks like woman, but it's pronounced like this. I'm going to, let me, it's plural, así. yeah, go with. It makes no sense. It is not logical. No es lógico, no tiene But sentido, put- pero se pronuncia así. Put phonetic short I. Van una Women. corta, I corta, fonética. Acuérdense de la I corta en inglés, ¿eh? No, para los que no han entrado a esta clase, la I corta en inglés, después vamos a repetir eso, los sonidos cortos y largos, pero la I con sonido corto en inglés no es I, es es como una pequeña E, pero no tan abierta, no hace nada mi boca, es traten de decir una E, pero sin abrir la boca, cerrada, como una pequeña E, men. Yeah, it is. It is. And I know for Alma, she was probably a little bit surprised when she was learning English. You go woman, and then it's wo when it's all right. So let me, this is woman. Ese es el Okay, I'm singular. going to ask you, let's do el this. plural. Vamos a, les voy a pedir hacer esto. So this one makes perfect sense. We go woman. Oh, yeah, woman. But here we switch. It's crazy. Nosotros cambiamos aquí, es loco porque es la misma letra, pero suena como una I corta. Women, en el plural. Right. You switch this one. I want you to practice. Yo quiero que practiquen esto. This one ends up sounding like this. Sí, la women. tercera suena como la primera, ¿ok? Women. Okay, Women. so Sindel, do both singular and plural for me. Woman, women. Oh, perfect. Okay, Claudia, you're next. Claudia. Claudia, is she? Woman, women. Oh, beautiful. Hermoso. Okay, Lisa. Lisa, you're still muted? Dice, aún tienes el silencio a tu micrófono. Oh, okay. Maybe Mariana. Mariana? Woman, women. Oh, yeah, Okay. no problem now. It's just to remember, Es No. solo recordar. all three of you, oh, and there's, it was beautiful. It was so, the women was really well done. So, again, I'm sorry, English is so strange compared to Spanish. Lo siento, el inglés es muy extraño comparativo con el español, en comparación con el español. Okay. Okay, who can, Sindel, is she going to finish these or you want someone else? Maybe Lisette, are you there? ¿Estás ahí, Lisette? Oh, yeah, Finish. Lisette. ¿Puedes decir el cuarto, quinto y sexto? Winner take nothing. Winner take nothing. The 5 column and the first 49 stories. The snows of Kilimanjaro. Nice. Yeah. Okay, the only thing here, nice short, let's again, phonetic, not long I, but the short, so fifth. Ajá. And that Luego, one's pues, hard sonó too. como una larga, y en realidad es corta, ¿no? Fef, acuérdense, como un sonido de no I, no hagan fef, hagan fef. Y I think also about the TH gene that maybe they don't know. Cuando es TH, por ejemplo, también es muy importante para nosotros en español, es como si yo dijera una D, pero entre dientes.
lleva aire, la TH en Yeah, I inglés. thought, Not thing, thing, yeah, nothing, I yeah. saw Lisette, what her TH to me sounded, I've got my little speaker, wait a minute, see my little speaker here, I'm listening. I Sí, que thought no lo oigo muy hers bien was por mi good. pequeña bocina, dice, pero. It Ajá. sounded good. Can, Lisette, would you repeat fifth? ¿Puedes repetir esa palabra, dice? Fifth. Yeah, this one's hard. Once again, you go from F to TH. Fifth. Porque es difícil esta palabra porque viene de la F So y luego va more una difficult, TH. yeah, more Ujú. difficult, but Más that was difícil, good. ajá. Cuando tenemos consonantes juntas, pero hay que decirlo despacio, como dice la maestra. Entre más Student- despacio lo digan, se oye mejor, o sea, tienen mejor dicción. Remember that when it's hard for you, it's also actually hard. Americans have the same problem. I mean, everyone who speaks English needs, fifth. It's not easier for us than it is. Incluso para nosotros americanos no es fácil, hay que decirlo despacio para decirlo correcto. Yeah. Ujú, okay. Okay. You want someone else then? Yes, I think Claudia. ¿Quién le falta leer? ¿Claudia? Yes. Ok, vamos a leer las otras 4. No, ¿cuáles nos faltan? Las you otras know 3. what? Yeah. Excuse me, but Yeah. I don't think I let Lisette finish this whole, I would like to Ok. hear her do ¿Qué the puedes whole. decir esta última donde Yeah, está sorry, señalando la my maestra? apologies. The fifth. The fifth column and fourth story of the Spanish Civil War. Okay. La You know the fecha, year? el año. 1969. Nice, Ok. really ok. good. Muy And bien. the other thing that she did perfectly is the way Lisette said the year. She goes 19. So I'm Algo que dijo muy so bien. clear. 19. She had really good. Again, it's her stress that tells me we're not saying 90. We're saying 19, and I hear it because of the stress that she gave the second Ella syllable. metió el acento en el 19, eso está muy bien. Y así como lo separó, así se debe de hacer. Primero los 2 primeros números y los últimos 2 después. Nice, Muy nice. bien. Okay, I'm sorry. Now, Okay. back. Claudia, okay. Yes. Ujú. The Nick Adams Stories, 1972. The complete short stories of Ernest Hemingway, 1987. Ernest Hemingway, The Collect Stories, 1995. That your dates are so good. Do this one again. The collected stories. Puedes hacerlo otra. Ujú. The Collected Stories. Perfect. Muy Nice. bien. Muy bien. Really easy. for- Complete, ¿no? Jean, also, the complete. ¿Puedes repetir la primera parte? The Complete Short Stories of Ernest Hemingway. I thought it was really good. She has Yeah. Mhm. stress on second syllable again. Complete. To me, it was really good. Remember that you have here COLLECT. Let me take that. Any word in English that ends with a T, this verb to collect the papers, collect the for example, I say to you, would you please collect all the plates? We're having a party. Collect. And so a verb that ends in a T, we have to add a new syllable to put it in past tense. So collected. Cuando tenemos una palabra o un verbo que termina en T, es muy importante que cuando lo ponemos en pasado, se agrega una nueva sílaba en el sonido también. En este caso, collected.
O sea, suena la última T, E, D. Entonces, para que lo recuerden nada más. Collected. Yeah. Ujú. We talked about that maybe 3 weeks ago. Hablamos hace- Yeah, every time it ends in T, we siempre need que terminan en new, T. Or also sometimes in D, ¿no? T or D. Cuando terminan en T o en D. yeah, how about this verb? Sorry about my, Por ejemplo, what este happens verbo. here, right? Alma is reminding us T is not the only No es la única. También la letter pasa lo that mismo. needs new syllable. Agregamos una nueva sílaba. Ujú. Well, Para this hacer el makes, pasado. yeah, it's easy to remember because past tense is either pronounced with a D, like played, I played the piano, and sometimes it has to have a T ending. Let me think of a good example. It sounds like T, like I watched a great program on TV. I watched. So when you have T or D, the two ways we normally pronounce the past tense, we need new syllable, collected, Sí, added. regularmente cuando tenemos verbos que terminan en T y en D, se va a agregar siempre una sílaba extra en los pasados. Y eso es muy importante lo que dice la maestra, porque también hemos estado diciendo cada clase que los finales son importantes. A veces el oír una D o una T final hace la diferencia con el pasado de diferentes verbos. Entonces, si no decimos correctamente hasta la última letra, ya hay una diferencia entre el presente y el pasado, ya que generamos confusión porque no sabemos si es presente o es pasado, porque nada más el sonido es ts. Esa es la diferencia. Entonces hay que practicar esos sonidos de ts, de, que es difícil para nosotros porque en español no terminan las palabras así. Ya. Okay, so who's next? Who's next? Es la que sigue. I'm going to take all my stuff off of here so it's not distracting. Okay. Yeah. I Oops. see. No, Okay. Let's go down. Now we're on his novels. Ahora las novelas. Ajá. Yeah, in English novels. Easy. Just 2 syllables instead of 3. Fácil, Okay. porque son 2 sílabas, novels. Yeah, novels. En lugar de 3. Okay, so Alma, do you want to pick somebody? Yeah, single again. Single. Okay. Okay, las dos, las 3 everybody- primeras single. Did everyone do some? ¿Ya lo hiciste tú, Mariana? No, ¿verdad? Nos faltas tú, Mariana. Mariana. No, ya las historias en la parte de arriba. Ajá. Bueno, Ok, pero puedo volver a leer sin problema. No, ajá, novelas. Ok, single. Digo, Mariana, las 2 primeras. The Torrents of Spring, 1926. The Sun Also Rises, 1926. Watch this one. Rises. There is a word, there's a verb raises, but that's spelled R-A-I. Sí, hay un verbo que suena así, pero This se is deletrea de rises. diferente manera. Rises. Rises. The Sun Also Rises. Very good. Muy Yeah. bien. Nice. Okay. 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 And that was perfect. Torrents. Torrents is a word we don't use very much. It means terrible, terrible rains come down very, very hard. En Spanish, torrentes. Oh, of course. Ajá, que ellos no lo usan mucho en inglés, pero es similar. And of course, in his case, he can be talking about storms between people. Yeah. He's playing with this word. Yeah. Okay. Están hablando acerca de tormentas. Okay. Yeah. Okay. Single. El 3, el 4. Okay. A Farewell to Arms, 1929. To Have and Have Not, 1937. Good V's.
because I could hear, especially her first one, she said to have, and this slides over. This next is a vowel, so it sounds like to have and have not. To have and have not. So maybe we have someone else read that one because this is a tricky thing. Esta es una palabra como con, ¿cómo dicen? Como truco, porque regularmente el have y viene una vocal después, entonces vuelve como una sola palabra. Ellos hacen mucho lo que se llama linking o uniones. So Entonces dice que si alguien más lo puede leer, ajá. We're going to take A this ver. V and we're going to just keep going. We have and have not. So can we have someone else read that? ¿Quién más puede leerlo? A ver, Mariana. To have and have not. Yeah. Muy Nice. bien. Ease. Okay. Okay. Muy bien, las Bs. Las Bs, acuérdense que siempre se hacen con la B de vaca, en este caso se hace siempre con el labio de abajo. Eso ya lo estamos perdiendo hasta en español, pero hay una diferencia entre esta B con el labio de abajo y la B grande, que es con los dos labios. Yeah, it's just vibration. Ooh, vibration. Es vibración. It's right in your F position, kind of like when you're going fe, but then you go make that vibration. Have. Es la misma posición que la F, pero hay una vibración. Y en la F solo aire. Someone else now? A ver, ¿quién más va a leer la que sigue? A ver, Claudia, la misma. The same one or the third one? Oh, either she can just do the, puedes hacer la segunda, ok. yeah, and then keep reading. Okay. Y después lees dos más. Ajá. Okay. To have and have not. Nice. For Al año. whom, Later. yes, 1937. For whom Okay. the bells tolls, 1940. Across the river and into the trees, 1950. Okay, so this word is just river. Now, we could talk about this because Claudia is using logic. She has a word. La lógica. Yeah, yeah. Una larga, pero en este caso es corta. River. Yeah, but her logic told her to say river, and that makes sense. But I'm just telling you, this word is river. Ajá, esta palabra se dice river, aunque la lógica que aplicó Claudia pues es correcta, pero acuérdense que el inglés pues no es de todo lógico, ¿no? River. Yes. She was using logic because it's a vowel, it's a consonant and another vowel following. And so should it be river? Yeah. Debería de ser river, pero se pronuncia river. I mean, your brain tells you to do that, but you have to remember this one, river. Tienen que recordar esta palabra, por ejemplo. River. Yeah, and we don't have time to explain that one. So let's just keep finishing these. Everyone take a turn. Pero vamos a terminar esto. Yeah, because we only have 4 minutes, but I will write down, I will remember this and we'll talk about why we have this. I'm going to write that. Sí, voy a recordar, voy a anotar esto para que después expliquemos acerca de esto. Ok, sigamos. Okay, who's next? Uno más, Claudia, one more. Oh, one more? Yeah. The Old Man and the Sea, 1952. Okay, good. Ok, ¿quién nos falta? Lisette. Los últimos 3. Islands in the Stream, the 1970, the Garden of Eden, 1986, Through First Light, 1999. Okay. And this one, she did a good job. It's Eden. She has accent on first syllable. Eden. Remember a little bit of a schwa for that second one, then it is not in the stressed syllable.
So we go Eden, Eden. Eden. And poor Prácticamente little la E. hemos. Yeah, Ajá. second E, very sad. It loses its strength. Yeah, Eden. Sí, acuérdense, aquí vamos a recordar un poquito el sonido schwa, en donde ya cuando acentuamos una parte de la palabra, una sílaba, regularmente ya lo demás se vuelve schwa. Schwa significa, o luego vamos a volver a repetir este sonido, pero es un sonido que opaca completamente lo demás. Entonces, en este caso, el estrés va en la primera y ya lo demás no, casi no se pronuncia, es la D y la N, la E casi no suena. No suena Yeah. prácticamente. Ujú. Perfecto. Okay. Perfect. 2 minutes. Are we done? Maybe I should stop share here, huh? Okay, perfect. Yeah, Everybody. perfect, Jim. Thank you so much. La idea, ahorita ya tienen esta información, chicas. La idea es que puedan grabar, buscar más información sobre Ernest Hemingway y puedan grabar con estos elementos, puedan grabar una cápsula pequeña de 1 minuto, minuto y medio en formato de radio y la puedan enviar. Y esta se transmite dentro de la programación de SerWorldMedia. ¿Sí? Pasa una semana y además la subimos a la página de internet de SerWorldMedia donde está radio spots, ahí los pueden oír. Y la maestra los puede escuchar. La maestra los escucha y ve los detalles de cada uno de la pronunciación y después nos manda comentarios. Y sobre todo este curso trabaja sobre precisamente ir corrigiendo, ir puliendo toda esa pronunciación en inglés, dando tips, dando información de la pronunciación americana nativa. Y esa es la ventaja, ¿no? Que tenemos una maestra nativa, que es la que nos va a corregir la pronunciación y nos va a ayudar a introducir esos nuevos sonidos que no tenemos en español, que hay muchos, ¿no? Que hemos estado viendo. Entonces, thank you so much, Jean. Oh, yeah. As always, for your help. Everybody, you yeah, next- for us, this is a long weekend. Memorial Day on Monday is a holiday in Para the nosotros United es un States. fin de So- semana largo, porque el lunes es Yeah. Memorial Day. So I hope you Enjoy have your long weekend. Disfrútalo. yeah. Yeah. Thank you. Okay, Thank see you. you next class. Thank you. Okay. Yeah. Nos Thank vemos you. a clase. Okay, Okay. chicas. See you. Okay. Bye-bye. Bye bye. Nos Bye. vemos, chicas. Estamos en comunicación. Las chicas que se integraron hoy, si quieren este curso, continuar con este curso, ya se pueden poner de acuerdo con el licenciado Naveda. Y bueno, ya, nos vemos en la semana. Cuídense. Bye bye. Gracias. Gracias. Ana, Bye. bye. Sus cápsulas, mándenlas. Ok. Bye.